السلام عليكم، مرحبا غطاس ودي نعرف تمني غتيري مليح ان شاء الله. مشت ورا من نهارا هذا شنتكي ناخذ الطن مزيان توها الصباح سواطاس ماربل او شوكولا اك لو كلاصاج نص غوشي اجن حاجتي الصباح ويتويبوا طاس المكادير يهون سواطاس دغيا سوج غدا انت تير حوايج يخصن من يخصن ما مشت ورا وذا يسواطاس حوايج ان حتصاغ زباره يخصين ثلاثه تنجري ما مشت ورا 220 غرام السكوى نشقي سكوى ابارشن سكوى كاوي مشا ما وراهم شازمه ما تكملني غاش مراد يخصين 110 غرام نزجت 15 غرام اوغي اخمي ركاس امكران نزجت ازين ركاس اوغي تيري ركاس ديجن يخصين 250 غرام الفارينه يجن ساشي لوفور شيميك نيتاز كوارت نيني ساشيتن لافاني 15 غرام من كاكاو اخمي 2 ترنجين تمكرانين من كاكاو نخفر 3 ترنجين من كاكاو. Les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un marbré avec son glaçage rocher. C'est facile à faire. J'ai préparé les ingrédients, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc là il nous faudra 3 œufs, 220 g de sucre roux, 110 g d'huile, 15 g de lait, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, 15 g de cacao. Donc on va commencer la réalisation. On va commencer à casser les œufs et il nous faudra un batteur électrique bien sûr. Donc on va casser les œufs et le sucre et on va bien mélanger jusqu'à ce que ça devienne une texture mousseuse. خواتي حرامين مشت ورام انا ستيم جارينا داي السكوى وشات نخاوص كباره سماشينا ما وغنبو ماشينا معليش ماشي غنخاوص سماشينا ار تيري ياوس وطاس ايكيا اخمي la mousse. Une fois que le mélange est bien monté, nous allons rajouter le lait et l'huile et nous allons continuer à mélanger. خواتي حرامين خمالي قاعد كلشي غناني اغي دزجت ماشي خصها نتبدا بو ماشينا خصها دي حاري كيس هذيا وا كيس تمني غادي حرامين تجرب نترقاتو يا ما بغي الصباح و يهون يعجبني حنجاني مزيان فرغ ما بغي ربدا نصاغيتي خمين تكشن كومبرا خويني يتاز دي الصباح بنادم ما تيتق وحدس هذا السياني تازيوديني غادي يسنكس دي تازيودي هذا السياني شوكولاتيني غادي يسنكس شوكولاتي ميمش تخسم. Comme vous voyez les filles, ce gâteau marbré il est délicieux. Je vous le conseille vivement. Il est facile à réaliser. En même pas 10 minutes, c'est déjà réalisé. C'est facile à faire et c'est vraiment délicieux. Regardez, là je rajoute la farine, la levure chimique, il a 7 grammes. غنيغ فارينة 7 غرام خميرة تزقوات خود خاوض خص كبارة Là, je ne vous l'ai pas dit au début, mais moi je mets de la crème liquide bien épaisse, 30 g de matière grasse. Ça, c'est mon petit truc en plus à moi. Maintenant, si vous voulez pas le rajouter, c'est libre à vous de choisir. La crème liquide, 30 g de matière grasse, أما توقي ما تقم معليش وتقم شارقة غادي يفغ الصباح. صافي خوخ ما ويا رقاتو تيري عشتي ويكسح الطاس ويزير الطاس ممش تورم يكسح دروس تغدروس وهي يكسح خو افاكخ ثناين يجن ارقديس لافاني نيني ساشي ثنيا لافاني ونغني ارقغ خو غزيس خميني دا سانير كاكاو. Maintenant les filles, j'ai partagé la pâte en deux. Comme vous voyez, la pâte ne doit pas être trop liquide ni
trop compacte. Elle doit être normale, un peu plus épaisse que liquide. Je vais rajouter mes 2 sachets vanillés dans une des pâtes. Si vous avez du liquide vanille, rajoutez du liquide vanille. Et vous mélangez le tout. Et je ne garde les sachets de la vanille. Mararom liquide, c'est ma metgem liquide ou tgem bous squanin la vanille. Rose des ou la vanille, rotgeronin chocolatien, c'est racheté niawir, garde cacao, ou chien à travers skvera. Même ch'touarem, نتا كاكاو يكسح شويه سواطاس اني غادي شويه اوغيا وشان غتسيغ لا سباتول غتخوضص لا سباتول وغتقيم اخمي ركاس مزيان اوغيا. J'ai pris l'autre moitié de ma pâte, j'ai rajouté mon cacao, j'ai bien mélangé à la spatule et j'ai rajouté la moitié d'un verre de lait et je mélange le tout. وقرب انت تيمش يجن مولينو تكونكو مصانع ما اتكم نين ترنجايين سوداي ايش تسا ايش تخوز دي سنغني وتي تفارم اتكم ايش تسا ترنجاجت 2 ترنجايين 2 ترنجايين تسا 2 ترنجايين ما مش نغني وشا اتقعد تكم 2 تيشمرارين لافاني 2 شوكولاتين 2 لافاني 2 شوكولاتين ارتوضم ازين. Là les filles, je suis en train de faire le montage, donc en fait je prends une cuillère et je mets 2 cuillères de vanille, ça c'est au début, et ensuite je mets une cuillère de chocolat par dessus, ainsi de suite, une cuillère de vanille, une cuillère de chocolat, jusqu'à la moitié de mon moule. صافي الخو كمرغ السي الخو إجن كشوت يمو تزدت تسيد فغا وعشتين هذا سقيق زواك يخسغنش يمو شوكولا ثابا عرشانت أكني تشمرشت أتخاوت شوية هذا زواك أذاخر. Là j'ai pris un bâton de barbecue ou un pic comme on appelle ça, j'ai mis dans ma pâte et je suis en train de faire des allers-retours, des petits mélanges, des petits ronds pour que ma pâte chocolat et ma pâte vanille puissent se mélanger et former un dessin à l'intérieur. Là, je vais le mettre au four 170 degrés, 40 à 45 minutes et nous allons passer au glaçage. غفران 270 درجة 40 ل 45 minutes. خو نبدا لا بريباراسيون الكلاصاج ني الشوكولا ني غنكسنج يخصني نختك دوحت شوكولاتي يمو اني نتيش يمو يحنجان اما هو خاومشا معليش زعما ما تقم شوكولاتي تباشات ني تشمرش مش سيغت اولي خو تازغيا مودي مرسومن اتقرض الميكرووند. Donc moi pour ma part j'ai choisi des chocolats au lait qu'on donne aux enfants. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un glaçage bien noir, vous prenez du chocolat noir. Moi j'ai préféré du chocolat au lait. Donc là j'ai coupé en morceaux et je vais mettre 30 secondes au micro-ondes et mélanger avec une cuillère et remettre 30 secondes au micro-ondes. Une fois que le mélange est bien, nous allons rajouter de l'huile parce que là comme on voit la pâte est encore compacte. Nous souhaitons que le chocolat soit un petit peu liquide. Donc là on va rajouter de l'huile, de tournesol et nous allons mélanger. خواتي حرامين نقدر نتاتيا شوكولاتيا تباشنت نسفسي ديال الميكرووند 30 سكوند فغنغ شويه تكسح يمو ماشي خصها تاني دايس الزجت الطاويم سكبارا يمو التاس توزر. خو غاريدا تجوز كاويت زعما ما تفهماني ما تحونني عربون نغماني ما تيري
خو أذكر زيت شوكولا أذكر أخمي اثنين تومست دي شوكولاتي وشا أضاوير. Donc là j'ai un mélange de noix, de cacahuètes et d'amandes que je vais mettre dans mon chocolat. Donc j'ai mis moi 2 grosses poignées. Je mets dans mon chocolat. Il ne faut pas que ce soit trop épais, trop compact ou trop liquide. صافي تحرمين ما باش توران الجاتو ماربغي glaçage روشي يكمر ما باش توران ما شاء الله يفرض يصبح سواطاس زعما ديال صغيمو ا طومبيراتور ديال عوين ني ما تكتجيك بشويه زعما ما تقم دي فريغو ديال صغير. Le marbré glaçage rocher est terminé. Il est facile à réaliser, facile à faire. Je vais vous couper un morceau, vous allez voir le rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Je voudrais remercier les nouvelles abonnées. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles recettes. أتي حرامين شنغوم ممشي يفرض ما شاء الله الجاتو دا صبحان سواطاس كاريتي حرامين يديوث جديد. مرحبا بكم عافاكم تمني الفيديو تيري تعجبهم كراهم رموان نغني ان شاء الله يجي الفيديو تصبحان بسلامه.